Pak Haji, Ya, siap. tanggal 14 Pak Haji 2024 Anies Prabowo Ganjar. Saya tetap pilih Anies nomor 1. Anies. Ya. Mas, 2024 tanggal 14. Oh, Anies dong, Anies. Mas, 2024 tanggal 14 Anies Prabowo Ganjar. Anies. 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 Pak Haji, tanggal 14 2024 Anies Prabowo Ganjar. Anies. Anies. Bos. 2024 Anies. Anies. A 2024 tanggal 14 ya. Anies. Anies. Pak Haji. Parbowo. Konotku. Pak Haji. Tanggal 14 2024 Anies Prabowo Ganjar. Anies. Anies. Mbak E 2024 tanggal 14 Anies Prabowo Ganjar. Anies. Bajinya Prabowo, sorry ya. Hah? Bro 2024 tanggal 14 Anies Prabowo Ganjar. Kamu yang jadinya. Serius? Serius. Anies Prabowo Ganjar. Kamu saya bilangin. Anies Prabowo Ganjar. Prabowo. 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 Maning lagi. Si Akeh Prabowo. Prabowo. Ada jalur Prabowo si Akeh. Pak Haji. Mas, 2024 tanggal 14 Anies Prabowo Ganjar. Prabowo tapi presiden Anies. Prabowo tapi presiden Anies. Anies Prabowo Ganjar. Gak milih. Nggak milih. Mas, 2024 tanggal 14 Anies Prabowo Ganjar. Anies. Tanggal 14 2024 Anies Prabowo Ganjar. Pengadang. Anies Prabowo Ganjar tanggal 14. 4 Jakaria MZ. Lah, ngawur. Mbak E 2024 tanggal 14 Anies Prabowo Ganjar. Prabowo. Prabowo. Anies Prabowo Ganjar. Anies. Anies. Bang, tanggal 14 Anies Prabowo Ganjar, Bang. Anies. Anies Prabowo Ganjar tanggal 14, Bang. Anies. Anies. Pak Haji, 2024 Anies Prabowo Ganjar tanggal 14. Tanggal 14. Siapa ya? Bingung. Islamnya kuat. Islamnya kuat. Iya. Bu Hajinya apa nih? Anies Prabowo Ganjar. Idem. Idam. Anies Prabowo Ganjar, Pak Haji tanggal 14. Ganjar. Ganjar tangannya loro, kok si Prabowo. Ganjar telung. Prabowo. Prabowo. Pengadang. Anies Prabowo Ganjar. Golput. Golput sesuai kaosnya putih. Mbak, tanggal 14 2024 Anies Prabowo Ganjar. 5. Serius, Mbak? 5. Serius? 5. Bu Haji, tanggal 14 2024 Anies Prabowo Ganjar. Semuanya baik. Semuanya baik. Pak Hajinya tanggal 14 2024 Anies Prabowo Ganjar. Anies. Anies, Abang Saya belum bisa milih. 2024 tanggal 14. Prabowo. Anies Prabowo Ganjar, Mbak E. Wah. Buah. Anies Prabowo Ganjar. Prabowo. Pak Haji. Anies Prabowo Ganjar. Anies. Buat apa ini? Anies Prabowo Ganjar. Prabowo tanggal 14 2024. Anies Prabowo Ganjar. Ganjar. Abang Anies Prabowo Ganjar tanggal 14 Oh, tanggal 14. 2024. Duit. Duit. Anies. Anies. Anies Prabowo Ganjar tanggal 14. Anies. Mas, 2024 tanggal 14 Anies Prabowo Ganjar. Apa, Mas? Yang dari anu lah. Oh, jare anu bae. Ya. Tanggal 14 2024 Anies Prabowo Ganjar. Ya.
Apa? Oh iya. Nggak tahu. Nggak tahu. Iya. Bang, eh. 2024 tanggal 14 Anies Prabowo Ganjar. Waduh. Iya, siap. Apa? Apa ya? Pilihannya apa? Nomor satu. Ganjar. Om, tanggal 14 2024 Anies Prabowo Ganjar. Ganjar. Anies Prabowo Ganjar tanggal 14 2024 Prabowo. Anies Prabowo Ganjar 2024. Prabowo. Pak Haji, Anies Prabowo Ganjar. Ganjar. Anies Prabowo Ganjar. Prabowo. Anies Prabowo Ganjar tanggal 14 2024. Lagi ada tak? Ya. Nanti kita lagi ribut dikit. Om, Anies Prabowo Ganjar tanggal 14. Anies. Omnya Anies Prabowo Ganjar. Anies. Anies.